Hello everyone. Now we are going to learn and understand the function of management. As we know that a management has to perform a large number of activities. They activities are a function भन्ने गरिन्छ everyone. So functions are हामीलाई सुरुदेखि नै थाहा छ. First is planning, then organizing, staffing, directing and controlling. यो राम्ररी याद गर्ने POSDC यो पाँचवटा फंक्सनहरु नै हो र यो डी भित्र अरु फंक्सनहरु पनि छ जस्तै डी का एलिमेन्ट्सहरु छन् मिन्स डाइरेक्टिङ का एलिमेन्ट्सहरु छन् सुपरभिजन मोटिभेसन लिडरशिप कम्युनिकेसन एन्ड कोअर्डिनेसन पाँचवटा यसको भित्र पनि छ फर्स्ट वान इज सुपरभिजन मोटिभेसन लिडरशिप कम्युनिकेसन एन्ड कोअर्डिनेसन सो पाँचवटा माथिको र पाँचवटा डाइरेक्टिङ भित्र यो 10 वटा फंक्सनहरु हामीले राम्ररी बुझ्नु पर्छ एभ्रीवन र यो फंक्सनहरुको डेफिनेसनहरु र यसलाई लेख्ने कसरी एक्जाममा यसलाई राम्ररी हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ राम्ररी लेख्नु पर्ने हुन्छ राम्ररी अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्ने हुन्छ सो आई विल मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड भेरी इजिली व्हाट आर द फंक्सन अफ द म्यानेजमेन्ट एन्ड हाउ टु एक्सप्लेन इट हाउ टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट एन्ड मिनिङ अफ दिस फंक्सन्स okay so get ready for that I will explain it so first function of management is planning यहाँ हामी हेर्न सक्छौं planning so planning is the first function of management planning लाई हामी first function भन्छौं यो बिना कुनै अरु फंक्सनहरु गर्न सकिदैन so planning is the first function of management it is very important function without this function other function of the management cannot be done other function of the management cannot be done like organizing, staffing, directing and controlling these functions cannot be done. That's why it is one of the important function of the management. And planning is to plan भन्ने गरिन्छ. Simply, planning is to plan. अरु पनि धेरै डेफिनेसनहरु छ everyone. I will make you understand. Planning is thinking before doing. Planning भनेको के हो भने गर्नु भन्दा पहिला सोच्नुलाई नै प्लानिङ भन्ने गरिन्छ. सबजनालाई थाहा छ यो डेफिनेसन. Planning is thinking before doing. र यसैमा अरु डेफिनेसनहरु पनि यहाँ एड गरिएका छ कि प्लानिङ इज प्रीडिटरमाइनिङ कोर्स अफ एक्सन मिन्स कुनै पनि एक्सन गर्नु भन्दा पहिला प्रीडिटरमाइन गर्नुलाई हामी के भन्छौं भने प्लानिङ भन्छौं सो प्लानिङ इज प्रीडिटरमाइनिङ कोर्स अफ एक्सन अरु अगाडि जाउँ एभ्रीवन प्लानिङ इज थिंकिङ एन्ड डिसाइडिङ इन एडभान्स प्लानिङ इज थिंकिङ एन्ड डिसाइडिङ इन एडभान्स व्हाट टु डु व्हाई टु डु हाउ टु डु when to do where to do with whom to do and for whom to do to achieve the organizational goal फेरि एकचोटी म रिवाइज गर्छु एभ्रीवन यसलाई राम्ररी बुझ्नुस् यो एकदम राम्रो डेफिनेसन हो द बेस्ट डेफिनेसन अफ प्लानिङ इज थिंकिङ एन्ड डिसाइडिङ इन एडभान्स व्हाट टु डु व्हाई टु डु हाउ टु डु when to do where to do with whom to do and for whom to do to achieve the organizational goal so यो सातवटाको एन्सर दिनुलाई नै हामी प्लानिङ भन्छौं एभ्रीवन के गर्ने किन गर्ने कसरी गर्ने कहिले गर्ने कहाँ गर्ने कोसँग गर्ने र कसको लागि गर्ने यो कुराहरुलाई डिसाइड गर्नु थिंक गर्नु र डिसाइड गर्नुलाई नै प्लानिङ भन्छौं र अरु डेफिनेसन पनि छ कि प्लानिङ इज predetermined course of action and planning is setting the object planning is the process of setting the objective for getting the goals goal लाई अचिभ गर्नको लागि जुन हामी अब्जेक्टिभ सेट गर्छौं नि त्यसैलाई हामी के भन्छौं भने प्लानिङ भन्छौं सो सिम्पली वी क्यान से दैट कि प्लानिङ इज द प्रोसेस अफ सेटिङ द अब्जेक्टिभ फर गेटिङ द गोल्स र यही सब कुराहरुलाई हामीले त्यहाँ एक्सप्लेन गर्नु छ एभ्रीवन म फेरि एकचोटी रिवाइज गर्छु यसलाई कि प्लानिङ इज one of the important and first function of management without this function other function of the management like organizing staffing directing controlling these function cannot be done and it is very difficult to achieve the organizational goal planning is thinking before doing planning is predetermining course of action planning is a process of thinking and deciding in advance what to do why to do how to do when to do where to do with whom to do and for whom to do to achieve the organizational goal and it is the process of setting the objective for getting the goals and without this function we cannot achieve the organizational goal so yo hamro first function of management ho everyone let's jump on okay second function that is organizing so organizing is talking about organizing is second function of management after planning pachi yo second ho and it is also one of the important function of management without this
other function of the management like staffing, directing and controlling cannot be done. Planning बिना यो चारवटा गर्न सकिदैन र अर्गनाइजिङ बिना अब अगाडिको तीनटा फंक्सन गर्न सकिदैन. So organizing is one of the important and second function of the management. Without this function, other function of the management like staffing, directing and controlling cannot be done, and organizational cannot achieve the organizational goal. And organizing is to organize. Organize गर्नुलाई नै organizing भनिन्छ. अब organize गर्नु भन्यो के? So here it refers to a manager organize the organizational resources. It brings all the organizational resources together in one place and establish a very good relationship among them. एउटा म्यानेजरले अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेसहरु लाइक मेन, मनी, मटेरियल, मसिन, मेथड यो पाँचवटा रिसोर्सहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर राखिदिन्छ र सबैमा एउटा रिलेसनशिप मेन्टेन गर्दिन्छ. त्यो रिलेसनशिप के हो? कम्युनिकेसनको रिलेसनशिप र कोअर्डिनेसनको रिलेसनशिप एस्टाब्लिश गर्दिन्छ. सो इन दिस वे वी क्यान से दैट कि organizing is a process of bringing all the organizational resources like main, money, material, machine, method together in one place and establish a very good relationship among them. अरु पनि डेफिनेसन छ एभ्रीवन. यसको अर्को डेफिनेसन छ कि organizing is the systematic and scientific process of identifying the activities. Means के काम गर्ने अर्गनाइजेसनमा त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नु, and after identifying that activities the management has to group the activities into small manageable unit. जुन जुन एक्टिभिटीजहरु गर्नु पर्ने हो त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि म्यानेजमेन्ट नीड टु ग्रुप अल दैट एक्टिभिटीज इन्टु स्मल म्यानेजरियल और म्यानेजेबल युनिट. त्यो ग्रुप जति कामहरु छ तिनीहरुको ग्रुप सानो सानो युनिट बनाउनु पनि अर्गनाइजिङ हो. एन्ड अर्गनाइजिङ इज अल्सो रिलेटेड विथ असाइनिङ अथोरिटी एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटी रिलेसनशिप. यो ग्रुप बनाइसकेपछि हरेक ग्रुपको हरेक युनिटको के गर्नु भने तिनीहरुलाई अथोरिटी र रिस्पोन्सिबिलिटी दिनु पनि अर्गनाइजिङ हो. एन्ड लास्टमा एन्ड इट अल्सो रिलेटेड विथ इस्टाब्लिसिङ कम्युनिकेसन एन्ड कोअर्डिनेसन च्यानल र त्यो सबैमा एउटा कम्युनिकेसन एन्ड कोअर्डिनेसन च्यानल इस्टाब्लिश गरिदिनु पनि अर्गनाइजिङ हो. सो इन दिस वे वी क्यान से दैट कि organizing is the process of, or organizing is the systematic and scientific process of identifying the activities, grouping the activities, assigning authority and responsibility relationship, and establishing a very good communication and coordination channel to achieve the organizational goal. And without doing this function, the organization cannot achieve the organizational goal. Okay, and it is the job of top level management to organize the activities or to organize the resources. And as we know that everyone, for your kind information, I let you know that कि organizing is related with making the organizational structure. हामीले हरेक अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर थाहा छ होला. टप लेभल हुन्छ, मिडल लेभलमा म्यानेजरहरू हुन्छन्, त्यसपछि लोअर लेभल हुन्छ. सो यो लेभलहरू बनाउनु, यो स्ट्रक्चर बनाउनुलाई नै अर्गनाइजिङ भन्छ. सो इन दिस वे वी क्यान से दैट. अब म यसलाई कन्क्लुड गर्छु कि organizing is one of the important and second function of the management after planning. Without this function, other function of the management like staffing, directing, controlling, this function cannot be done, and it is very difficult to achieve the organizational goal. Organizing is to organize. Organizing is related with making the organizational structure, and organizing is the process of bringing all the organizational resources together in one place and establish a very good relationship among them. And in other words, or in conclusion, we can say that it is the systematic and scientific process of identifying the activities, grouping all the activities, assigning authority and responsibility relationship, and establishing communication and coordination channel to achieve the organizational goal. यो डेफिनेसनहरु पनि म यहाँ साइडमा लेखिरहेको छु एभ्रीवन. तपाईहरु लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईहरु बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ एभ्रीवन. सो यसलाई यसरी गरी बुझ्नु होला. र यसपछि अब हाम्रो नेक्स्ट फंक्शन अफ म्यानेजमेन्ट छ, दैट इज स्टाफिङ. As we know that staffing is one of the important function of the management after organizing. Organizing गरिसकेका छौं, हामीले कामहरु आइडेन्टिफाई गरिसकेका छौं, ग्रुपिङ गरिसकेका छौं, अथोरिटी एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटी असाइन गरिसकेका छौं. तर मान्छेलाई होइन, मान्छे अहिले असाइन भएको छैन. अहिले अथोरिटी र रिस्पोन्सिबिलिटी ओके ग्रुपलाई, हामी युनिटलाई, डिपार्टमेन्टलाई हामी असाइन गरेको छौं. त्यहाँ मान्छे अहिले आएको छैन. यसपछि अब स्टाफिङ हुन्छ र स्टाफिङ इज one of the important function of HR manager, human resource manager. It is the function of personnel manager. Personal होइन everyone, personnel manager. It is the function of human resource manager. Human resource manager ले के गर्छ भने जुन कामहरु गर्नुपर्ने हो, जुन डिपार्टमेन्ट हामी युनिट बनाएको छौं, त्यो युनिटमा ल्याएर त्यो जुन लेभल बनाएको छौं, जुन स्ट्रक्चर बनाएको छौं, त्यहाँ त मान्छे चाहिन्छ. त्यो कामहरु गर्नलाई मान्छे चाहिन्छ, स्टाफ चाहिन्छ, इम्प्लोइ चाहिन्छ. त्यो इम्प्लोइजहरुलाई हायर गर्नुलाई नै
स्टाफिङ भन्छ. सो वी क्यान इजिली से द्याट कि staffing is one of the important function of the management, and it is the function of HR manager, human resource manager, and it is the process of selecting the right people at the right time at the right place for the right job. सही काम को लागि सही समयमा सही ठाउँको लागि सही मान्छेलाई हामी सिलेक्ट गर्दिन्छौँ भने त्यही कामलाई हामी के भन्छौँ भने स्टाफिङ भन्छौँ. म फेरि वन्स अगेन हामी स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्छौँ एभ्रिवान कि स्टाफिङ इज process of selecting the right people at the right time at the right place for the right job. सही कामको लागि सही मान्छे, and it is the function of HR manager. And staffing भनेको खाली selecting गर्नु मात्र होइन, it is also related with providing better working environment to the employees. जुन इम्प्लोइजलाई हामी सेलेक्ट गरेको छौँ तिनीहरूलाई बेटर वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गर्नु पनि के हो भने ह्युमन रिसोर्स म्यानेजरको या स्टाफिङ फङ्सनको काम हो. द्याट्स वाइ त्यो पनि हामीले एड गर्नुपर्छ एभ्रिवान. लेख्दाखेरि नोट लेख्दाखेरि तपाईँहरू यसलाई एड गर्नु होला कि स्टाफिङ इज अल्सो रिलेटेड विथ प्रोभाइडिङ बेटर वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट टु द इम्प्लोइज, ओके, हु आर न्युली एपोइन्टेड. सो यो भनेको बेटर वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो, धेरैजनालाई कन्फ्युजन हुन्छ. सो बेटर वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट भनेको जहाँ एउटा एचआर म्यानेजरले त्यो सेलेक्टेड इम्प्लोइजहरूको लागि के हुन्छ भने निट एन्ड क्लिन इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गर्छ. एयरी रुम, लाइटेड रुम, निट एन्ड क्लिन रुम, एसी भएको रुम, लाइटिङ भएको रुम, भेन्टिलेसन भएको रुम, ओके, लाई प्रोभाइड गर्छ. त्यसै गरिकन रेस्ट रुम फेसिलिटिज प्रोभाइड गर्छ, क्यान्टिन फेसिलिटिज प्रोभाइड गर्छ, निट एन्ड क्लिन टोयलेटहरू प्रोभाइड गर्छ. सो यो सबहरू प्रोभाइड गर्नुलाई नै हामी के भन्छौँ भने स्टाफिङ फङ्सन भन्छौँ. सो स्टाफिङ फङ्सन हामीले बुझ्यौँ राम्ररी एभ्रिवान कि स्टाफिङ इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट, and it is the function of human resource manager or personal manager. And here in this function, okay, the manager has to select the right people at the right time at the right place for the right job. And staffing is also related with providing better working environment. So these are three functions of management. The next one is directing. So अब समय हेर्नुहोस् एभ्रिवान, प्लानिङ पेपरमा भएको थियो, अर्गनाइजिङ पनि पेपरमै भएको थियो, स्टाफिङ पनि पेपरमै भएको छ. अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन. अ म्यानेजर, ओके, अ म्यानेजर फर्स्ट डु प्लान, देन अर्गनाइज, देन स्टाफ, ओके, हायर गरिहाल्छ. देन नाउ द वर्क विल स्टार्ट. सो अब काम सुरु हुन गइरहेको छ. द्याट्स वाइ इट इज सेड द्याट डाइरेक्टिङ इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द म्यानेजमेन्ट, important function of the management. It is implementation part of the management. Means directing is implementation part of management which brings the plan into action. Directing नै एउटा यस्तो फंक्सन हो जसले प्लानलाई एक्सनमा लिएर आउँछ. द्याट्स वाइ इट इज सेड द्याट इट ब्रिङ्स द प्लान इन्टु एक्सन. अब एक्सनमा मान्छे उत्रिन्छ, अब काम सुरु हुन्छ किनभने स्टाफिङ भइसकेको छ, मान्छे आइसकेका छन्, अब इम्प्लोइजहरू आइसकेका छन्. दे विल परफर्म देयर एक्टिभिटिज. सो फर द्याट the management need to provide order, suggestion, guidelines, instruction to the employees to get the job done by them. That's why it is said that directing is the process of providing order, suggestion, guidelines, instruction to the subordinates to get the job done by them. And it is also related with providing the order, instruction, suggestion, guidelines, instruction in a very effective and efficient way so that they perform their activities very effectively and efficiently to achieve the organizational goal. So simply we have to understand everyone, directing is related with providing order, suggestion, guidelines and instruction. यो provide गर्नु ताकि इम्प्लोइजहरू राम्ररी काम गरोस्, उनीहरूलाई कन्फ्युजन नहोस्. That is what directing is. So directing को बारेमा यति मात्र हामीले बुझ्नुपर्ने, लेख्नुपर्ने. र डाइरेक्टिङ का एलिमेन्ट्सहरू छन्. There are 5 elements of directing everyone. First one is supervision, then motivation, then leadership, communication and coordination. So I will make you understand these 5 things. So let's understand the first element of directing or direction, that is supervision. So as we know that everyone, यहाँ हामी राम्ररी बुझौँ, जब डाइरेक्टिङ इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट अफ म्यानेजमेन्ट हो, सुपरभिजन पनि इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट अफ म्यानेजमेन्ट हो, मोटिभेसन पनि इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट अफ म्यानेजमेन्ट हो, okay, leadership, communication and coordination, these all 5 elements are implementation part of management which brings the plan into action. Plan लाई action मा लिएर आउनको लागि यो 5 वटा function or 5 वटा element of direction is very important. They are very important. Without this the organization cannot, okay,
bring the plan into action and cannot achieve the organizational goal. So supervision भनेको के हो भने supervision is one of the important function of management. Okay, बिना supervision भनेको हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ. Supervision is what? Supervision is the process of first providing work and responsibility to the subordinates. पहिला supervision मा हेर्नुस् के हुन्छ everyone. पहिला म्यानेजरले इम्प्लोइजहरुलाई सबअर्डिनेट्सहरुलाई पहिला काम दिन्छ, रिस्पोन्सिबिलिटी दिन्छ र त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी पूरा गर्नको लागि अथोरिटी दिन्छ. काम र जिम्मेवारी दिइसकेपछि मिन्स अथोरिटी एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटी दिइसकेपछि हामी के गर्छौं भने खाली सुपरभाइजरले हेर्छ कि वेदर द वर्क इज बीइङ डन अकॉर्डिङ टु प्लान अर नट. काम प्लान अनुसार भइरहेको छ कि भइरहेको छैन. यदि भइरहेको छ भने द्याट्स गुड, भइरहेको छैन भने सुपरभाइजरले एज अ म्यानेजर उले के गर्छ भने सुपरभाइज द एक्टिभिटीज, अब्जर्भ गर्छ. यदि राम्ररी भइरहेको छैन भने त्यो सबअर्डिनेट्सलाई, त्यो इम्प्लोइजलाई प्रोभाइड नेसेसरी सजेसन, guidelines and instruction to do that job, to get that job done by them. So in this way we can say that supervision is one of the important element of direction. It also brings, okay, it is also implementation part of management. It also brings the plan into action, and it is the process of providing work, responsibility and authority to the subordinates and seeing that, observing that whether the work is being done according to plan or not. डेफिनेसन तपाईहरुलाई गाह्रो भएर होला, म अलिकति फास्ट बोलिरहेको छु एभ्रीवन, तर तपाईहरु स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ. बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, तपाईहरुलाई अझै राम्ररी यसलाई के गर्छु भने तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्छु. सो यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रीवन कि सुपरभिजन इज वन अफ द इम्पोर्टेन्ट फंक्शन एन्ड इट इज द प्रोसेस अफ प्रोवाइडिङ वर्क, रिस्पोन्सिबिलिटी एन्ड अथोरिटी टु द सबअर्डिनेट्स and observing that whether they are doing their job according to plan or not. And it is also related with providing necessary suggestion, guidelines and instruction to get the job done by them. And for your kind information everyone, a supervisor has to supervise the activities of subordinates in a very friendly manner. A supervisor has to make a very harmonious relationship with each and every employee. He has to develop mutual understanding, mutual relation and mutual cooperation so that he can supervise their activities and can get the job done by them. This is what supervision is. Let's talk about motivation, the another element of direction. So motivation is very easy to understand everyone. बच्चेदेखि सुन्दै आइरहेका छौं. मोटिभेसन भनेको के हो भने it is the process of inspiring the subordinates to get the job done by them. कोही कसैसँग काम गराउनु छ भने हामी यतिकै गराउन सक्दैनौं. We have to motivate them, we have to inspire them, we have to encourage them, we have to create willingness inside them so that they perform their activities very effectively and efficiently. कोही आफ्नो काम गरिरहेको छैन, उसको काम गर्ने इच्छा मरिसकेको छ भने त्यो इच्छालाई जगाइदिनुलाई नै मोटिभेसन भन्छ. त्यसलाई इन्स्पायर गरिदिनुलाई नै, त्यसलाई इन्करेज गरिदिनुलाई नै हामी मोटिभेसन भन्छौं एभ्रीवन. सो एज वी नो दैट, मैले पहिला नै भनिसके कि मोटिभेसन इज वन अफ द इम्पोर्टेन्ट फंक्शन अफ मैनेजमेंट. It is also implementation part of management which brings the plan into action, and it is the process of inspiring, encouraging and creating willingness inside the employees so that employees are ready to perform their activities very effectively and efficiently so that we can get the job done by them. So this is what the definition of motivation is, and a manager need to motivate to the employees by using different techniques of motivation. धेरै टेक्निक्सहरु छ एभ्रीवन. इम्प्लोइजहरुलाई, सबअर्डिनेट्सहरुलाई मोटिभेट गर्नलाई, इन्स्पायर गर्नलाई, इन्करेज गर्नलाई धेरै टेक्निक्सहरु छन्. त्यो टेक्निक्सहरु हामी अगाडि पढ्छौं. अहिले खाली हामीले यति लेख्नु पर्छ कि अ म्यानेजर नीड टु युज different techniques of motivation to motivate the employees. Hey, and there are two types of motivation a manager has to use. One is positive motivation and another is negative motivation. And talking about positive motivation everyone, positive motivation is related with providing reward and award, okay, and facilities to the employees. And negative motivation is related with providing, okay, threatening, warning, okay, demotion, salary cut, facilities cut. This type of motivation is known as negative motivation. So कहिले हामीले पोजिटिभ मोटिभेसन युज गर्नुपर्छ, कहिले नेगेटिभ मोटिभेसन युज गर्नुपर्छ. यो सब कुराहरुलाई हामीलाई बुझ्नु छ र त्यसलाई नै हामी लेख्नु छ. र यो कुराहरु तपाई स्क्रिनमा पनि हेर्नु भइरहेको छ. यसको डेफिनेसनहरु यसलाई राम्ररी याद गर्नु होला एभ्रीवन, राम्ररी बुझ्नु होला. सो दिस इज व्हाट मोटिभेसन इज. अहिले हामीसँग सुपरभिजन गर्यौं, मोटिभेसन गर्यौं. लेट्स टक अबाउट लीडरशिप. सो लीडरशिप इज one of the important function of management. Every manager has to be a leader. He has to lead the organization. He has to lead the people. A leader must have vision.
अ लिडरसँग भिजन भएन भने ही क्यान नट ब्रिङ द प्लान इन्टु एक्सन उसले प्लानलाई एक्सनमा लिएर आउनै सक्दैन द्याट्स वाइ अ लिडरसिप ओके के हो भने लिडरसिप इज द प्रोसेस अफ इन्फ्लुएन्सिङ द बिहेभियर अफ सबअर्डिनेट्स राम्ररी बुझ्नुहोस् अ लिडरसिप इज द प्रोसेस अफ इन्फ्लुएन्सिङ द बिहेभियर अफ सबअर्डिनेट्स टु गेट द जब डन बाई देम एउटा लिडरलाई फलोवर्ससँग काम गराउनु छ एज वी नो द्याट लिडरसिप इज एन आर्ट अफ गेटिङ थिङ्स डन थ्रु अदर्स अरूद्वारा काम गराउनको लागि वी ह्याभ टु ओके इन्फ्लुएन्स देयर बिहेभियर वी ह्याभ टु इन्फ्लुएन्स द बिहेभियर अफ सबअर्डिनेट्स so that they will work for you, so that they will work for the organization, so that they will work effectively and efficiently to achieve the organizational goal. That's why it is said that leadership is the process of influencing the behavior of subordinates to get the job done by them very effectively and efficiently to achieve the organizational goal. And it is said that a leader must have followers. यदि leader need a followers छैन भने त्यो leader होइन the leader is not a leader. That's why leader must have followers and followers must follow okay must obey the orders, suggestion, guidelines, instruction given by the leader. So leader influence the behavior of subordinates through his action, through his words, through his inspiration, through his motivation, through his personality. Okay, only then the subordinates will follow him or her. That's why we have to understand everyone, a leader influences the behavior of subordinates through his action, through his words, through his behavior, through his relation, through his personality, through his attitude. So it is said that everyone एउटा भनाइ पनि छ leader is he who knows the way, shows the way and goes the way. A leader is he who knows the way, shows the way and goes the way. Leader निर के गर्नु छ त्यसलाई त्यो थाहा हुन्छ and त्यसपछि उले अरूलाई बताउँछ र सँगै के गर्छ भने काम गर्छ. This is what this makes difference a leader than a manager. A manager says go, but a leader says let's go. A manager says to the subordinates that anyhow you have to complete this work, anyhow you have to solve this problem, but a leader says anyhow we have to complete this work, anyhow we have to solve this problem. So this is the difference between manager and leader, everyone. So leadership को बारेमा हामीले राम्ररी बुझ्यौं कि leadership is one of the important function of management, which is implementation part of management, which brings the plan into action, and it is the process of influencing the behavior of subordinates to get the job done by them. Leader must have followers, and followers must obey the orders, suggestion, guidelines, instruction of the leader, and leader must have clear vision, and he must provide necessary suggestion, guidelines, instruction, and he must influence the behavior of subordinates through his action, through his words, through his personality, through his attitude, through his behavior, and etc. So this is what leadership is, everyone. Now we have another element of direction, that is communication, and it is very easy that हामीलाई थाहा छ कि without speaking organizationमा एउटा पत्ता पनि हल्दैन, everyone. Communication is one of the important function of management. Without this, even a single activities cannot be done without speaking. So communication is a process of exchanging news, views, ideas, suggestion, guidelines, instruction, opinion, etc. from one person to another person, from one place to another place, from one level to another level, from one department to another department, from one organization to another organization, from one country to another country, to achieve the organizational goals and objective. So the definition is very easy, everyone, and communication is implementation part of management. Bina bolera kehi pani hudaina. That's why communication is the process, or it is a systematic and scientific process of exchanging news, views, idea, opinion, suggestion, guidelines, instruction, authority, responsibility from one place to another place very effectively and efficiently to achieve the organizational goal. And communication को बारेमा कुरा गर्ने हो भने we have to understand communication जहिले पनि two way हुनुपर्छ. There must be two way communication, that is from top level to bottom and from bottom level to top. दुई किसिमको communication हुनुपर्छ, everyone. दुई तर्फबाट communication हुनुपर्छ. One way communication is not good. So communication must be done in two way, that is from top level to bottom level and from bottom level to top level. And while communicating or while exchanging news, views, ideas, suggestion, guidelines, instruction, authority, responsibility, there must be clear communication must be done so that everyone can understand it. And for your kind information, everyone, there are three types of communication. One is oral, second one is written, and third one is non-verbal communication. फेरि बताउँछु तीन किसिमको communication हुन्छ, everyone. First one is oral communication, second one is written communication, and third one is verbal communication. Oral communication is done, अहिले म त्यही गरिरहेको छु, बोलेर communication गरिरहेको छु, everyone. Oral communication is done
by speaking, and written communication is done by writing, and non-verbal communication is done through our gesture and posture, our body language, our movement, our head movement, our hands, etc. our signal, sign, pictures video soundless video जुन picture जुन communicate गरिन्छ, that is known as non-verbal communication. So a leader must know how to use different techniques of communication. Communication का पनि different techniques हरु छ, different means हरु छ, त्यो means हरु पनि थाहा हुनु पर्छ everyone. यो सबलाई एउटा summarize गरेर हामी लेख्छौं भने that will be the explanation of communication. So this is what communication is, and let's understand the last element of direction, that is coordination. हेर्नुस्, सब काम हुन्छ अर्गनाइजेसनमा, तर कोअर्डिनेसन भएन भने अर्गनाइजेसनल गोल अचिभ गर्न सकिदैन. कोअर्डिनेसन एकदम जरुरी छ. कोअर्डिनेसन इज one of the important element of direction, and which brings the plan into action, which helps to achieve the organizational goal, and it is the process of interrelating the activities. It is the process of integrating the activities. यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ everyone. It is the process of interrelating or integrating the activities done by each and every employees, each and every level of management, each and every department in one direction. सबको activities एउटा direction तिर जानु पर्यो. So to achieve that organizational goal, so we can say that coordination is the process of interrelating the activities of each and every employees in one direction to achieve the organizational goal very effectively and efficiently. And coordination तब मात्र impossible हुन्छ everyone जब there is an environment of mutual understanding, mutual relation and mutual cooperation among each and every employees of the organization. That's why coordination helps to develop mutual understanding, mutual relation and mutual cooperation in the organization. So this is what coordination is. So these are the 5 elements of direction, and now the last function of management is there everyone, that is controlling. Controlling बिना we know that कि controlling बिना हामी goal achieve गर्न सक्दैन. हामीलाई थाहा छ कि resources हरुमा जुन main छ नि, men and women, that human resource, यिनीहरु काम गर्नै चाहदैनन् everyone, है, यिनीहरु काम गर्न चाहदैनन्. That's why controlling is very much necessary. त्यसैले यो पनि भन्ने गरिन्छ कि management is managing human resource very effectively and efficiently. किनभने नि human resource लाई म्यानेज गरिहालेपछि बाकी जुन रिसोर्सेसहरु हुन्छ, मनी, मटेरियल, मसिन एन्ड मेथड, यो चारवटा त अटोमेटिकली म्यानेज भइहाल्छ. That's why it is a challenge for each and every manager to manage the human resources, and यो कब हुन्छ जब we can control their activities. So controlling is one of the important function of the management. यसलाई लास्ट फंक्शन पनि हामी भन्न सक्छौं. हुन त धेरै फंक्शनहरु म्यानेजमेन्टले गर्नुपर्छ एभ्रीवन, तर हाम्रो यो बुकमा controlling या यहाँ लास्ट फंक्शन भनिएको छ. That's why we can say that controlling is one of the important function of the management, and it is related with control the activities, control the human resources, control the organizational resources, control main money, material, machine, method. यो सब कुरालाई control गर्नुलाई नै controlling भन्छ. So controlling गर्ने कसरी त? So controlling को definition राम्ररी याद हुनुपर्छ everyone. यहाँ पनि छ, तपाईहरु राम्ररी हेर्न सक्नुहुन्छ. Controlling is the process of setting the standard performance. जहिले पनि कुनै पनि कुरालाई यदि कन्ट्रोल गर्नु छ, कुनै पनि एक्टिभिटीजलाई कन्ट्रोल गर्नु छ भने फर्स्ट अफ अल वी हैव टु सेट द स्ट्यान्डर्ड परफर्मेन्स. स्ट्यान्डर्ड सेट गर्नुपर्छ, एन्ड आफ्टर सेट गरिसकेपछि त्यसमाथि काम हुन्छ एभ्रीवन. काम कसरी हुन्छ मिन्स एक्चुअल परफर्मेन्स आउँछ, काम हुन्छ. सो एक्चुअल परफर्मेन्सलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड परफर्मेन्ससँग के गर्नुपर्छ? इभ्यालुएट गर्नुपर्छ, चेक गर्नुपर्छ, मेजर गर्नुपर्छ. सो फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट? कि controlling is the process of setting the standard performance, then evaluating the actual performance with standard performance, and if there is any deviation, यदि actual performance र standard performance मा कुनै पनि negative deviation आयो भने, कुनै पनि deviation आयो भने, then management has to find out the causes of deviation and then take corrective action. So यही process लाई नै हामी controlling भन्छौं everyone. So controlling मा चारवटा कुरा आयो. Controlling is the process of setting the standard performance, evaluating the actual performance with standard performance, finding out causes of deviation and then taking the corrective action. So these 4 processes are controlling age. So controlling is one of the important function. Without this, organizational goal cannot be achieved. That's why we can say that controlling is the process of setting the standard performance, evaluating the actual performance with the evaluating the actual performance with the standard performance, and if there is any deviation, taking the corrective action to achieve the organizational goal.
एउटा सानो इक्जाम्पल बताउँछु। जस्तै एउटा म्यानेजरले आफ्नो इम्प्लोइजहरूलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड पर्फर्मेन्स दियो कि एक हप्तामा तिमीहरूलाई 10,000 गुड्स प्रड्युस गर्नु छ। यदि उनीहरू प्रड्युस गर्यो एक हप्तामा, एक हप्तापछि रिजल्ट आउँदाखेरि एक्चुअल पर्फर्मेन्स के देखियो भने जम्मा उनीहरूले 8,000 मात्र गुड्सलाई प्रड्युस गरेका छन्। त म्यानेजरले के फाइन्ड आउट गर्यो कि 2,000 को डेभिएसन छ, मिन्स इम्प्लोइजहरूले 2,000 गुड्स प्रड्युस गर्न सकेनन्, किनभने स्ट्यान्डर्ड पर्फर्मेन्स थियो 10,000 गुड्स प्रड्युस गर्ने, उनीहरूले एक हप्तामा जम्मा 8,000 गुड्स प्रड्युस गरे। देन यहाँ यो केसमा के हुन्छ भने म्यानेजरले अब कन्ट्रोलिङमा जान्छ। म्यानेजरले के गर्छ भने फर्स्ट अफ अल ही फाइन्ड्स आउट द कजेस अफ डेभिएसन, के कारणले गर्दा इम्प्लोइजहरूले 2,000 गुड्स प्रड्युस गर्न सकेनन्। सो द कजेस क्यान बी आइडेन्टिफाइड बाई आस्किङ विथ द इम्प्लोइज। द रिजन मे बी ओके मसिन, द प्रब्लम इज मसिन राम्ररी काम भइरहेको छैन। सो त्यो एउटा कजेस हुनसक्छ। इम्प्लोइजहरू टाइममा आइरहेको छैनन्, टाइममा गइरहेका छैनन्, इम्प्लोइजहरू आफ्नो एकदम दिलोजान लगाएर आफ्नो पुरा 100% दिएर इफेक्टिभली एफिसिएन्टली काम गरिरहेका छैनन्, रिसोर्सहरूको स्कार्सिटी छ। यो कारणले गर्दा त्यो 10,000 हाम्रो जुन स्ट्यान्डर्ड थियो त्यो मिट हुन सकेन। त्यसपछि म्यानेजरले त्यसपछि के गर्छ भने करेक्टिभ एक्सन लिन्छ। मेसिन बिग्रेछ भने मेसिन बनाउँछ या त नयाँ मेसिन किन्छ। इम्प्लोइजहरू टाइममा आइरहेछन् भने पेरोल सिस्टम राम्ररी लगाउँछ, टाइमिङ उनीहरूको टाइमिङहरू। त्यसपछि कन्ट्रोलिङ सिस्टमको लागि के हुन्छ भने थम्बनेलहरू मेसिनहरू आइसकेको छ एटेन्डेन्स गर्नेवाला, त्यो एटेन्डेन्स सिस्टमहरू इलेक्ट्रोनिक एटेन्डेन्स सिस्टम राख्छ ताकि उनीहरू टाइममा आओस्। यदि त्यहाँ सिसिटिभी क्यामेरा लगाइदिन्छ कोही राम्ररी काम गरिरहेको छैन भने, रिसोर्सहरू स्कार्सिटी भइरहेको छ भने तिनीहरूको लागि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको र मटेरियललाई स्टोर लेजरमा राम्ररी मेन्टेन गरेर राख्न लगाउँछ। सो डिफ्रेन्ट एक्सनहरू, करेक्टिभ एक्सनहरू म्यानेजरले लिन्छ। त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ कि इट इज द प्रोसेस अफ सेटिङ द स्ट्यान्डर्ड पर्फर्मेन्स, इभ्यालुएटिङ द एक्चुअल पर्फर्मेन्स विथ स्ट्यान्डर्ड पर्फर्मेन्स, एन्ड इफ देयर इज एनी डेभिएसन फाइन्डिङ आउट कजेस अफ डेभिएसन एन्ड देन टेकिङ द करेक्टिभ एक्सन। दिस इज वाट कन्ट्रोलिङ फङ्सन इज। सो दिज आर द फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट एभ्री वान। यसलाई अझै राम्ररी हामी जब टपिकमा हामी पढ्छौँ नि त्यो बेलामा अझै राम्ररी क्लियर गर्छौँ यसलाई। सो आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड दिस कि दिज आर द फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच फर गिभिङ युर भ्यालुएबल टाइम, फर लिसनिङ मी एन्ड फर लभिङ मी। थ्याङ्क यू भेरी मच एभ्री वान। तपाईँहरू मलाई यस्तै गरी नै माया गर्दै गर्नुहोला। म आफ्नो जुन नलेजहरू मैले एक्वायर गरेको छु त्यसलाई तपाईँहरूलाई म राम्ररी प्रस्तुत गर्छु, राम्ररी आई विल मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड। सो प्लिज वान रिक्वेस्ट टु यु एभ्री वान, यो भिडियोलाई राम्ररी लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र कमेन्ट गर्न नबिर्स्नु होला र सब्सक्राइब गर्नु होला मेरो च्यानललाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। बाई बाई।